अवैध लकड़ी तस्करों के पास देसी बंदूकें। प्रतिरोध का मुकाबला करने के लिए तस्कर देसी बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही मामला तेलियामुरा थाना अंतर्गत ब्रह्मचरा गांव में शनिवार तड़के हुई। घटना की जानकारी देते हुए एक वन अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त समाचार से सूचना मिली थी कि बालूछरा क्षेत्र से अवैध लकड़ी की तस्करी की जाएगी। इस रिपोर्ट में बालूछरा क्षेत्र में शनिवार तड़के में लंबे समय तक घात लगाकर बैठे रहे, लेकिन शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे दो युवक बाईसाइकिल पर जलाऊ लकड़ी लाते दिखे। वन अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य युवक के हाथ में देसी बंदूक थी। तस्करों ने वन कर्मियों को देखने के बाद अपनी साइकिलें पर रखी लकड़ी गिरा दी और बंदूकें लेकर जंगल में भाग गए। वन कर्मियों ने तस्करों को जंगल में बंदूक छोड़ते देखा। बाद में मामले की सूचना तेलियामुरा फॉरेस्ट रेंजर अधिकारी को दी गई। इस बीच अधिकारी को मामले के बारे में पता चला और उन्होंने इसकी सूचना तेलियामुरा पुलिस स्टेशन को दी। वन कर्मी गश्त कर रहे हैं। वन अधिकारी ने कहा, अवैध लकड़ी तस्करों के हाथ में देसी बंदूकों का आना वन कर्मियों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। তো 3টার দিকে পেট্রোলে বেরিয়েছি, পানির পরে এদিকে একটা খবর আসছিল যে এদিকে কিছু সাইকেল দিয়ে বা গাড়ি দিয়ে মাল মানে চুরাই কাটাইতে পারে। তারপর আমরা হঠাৎ করে এখানে কিছু এম্পুর বুঝি, এখান থেকে প্রায় 1 কিলোমিটার আগে বুঝছি, প্রায় 1.5 ঘন্টার সময় বুঝছি। বলার পরে হঠাৎ করে আমরা কই না কেন অন্যদিকে যাইনি। যেই জায়গার মধ্যে আইছি এই জায়গার 2টা ছেলে আইছে, 2টা ট্রাইবেল ছেলে আইছে, একটা বাইসাইকেল লইয়া। এই বাইসাইকেলের মধ্যে মানে আমরা কিছু চিরানো কাঠ আছে, আর সাথে একটা অন্য একটা ছেলে ছিল, তার কাছে রাইফেলটা ছিল। হ্যাঁ, যে আমরা দেখছি সোজা এইদিকে সাইকেলটা এখানে রাখছে, এই বন্দুকটা এইদিকে এই এই জঙ্গলটা আমাদের রাখছে। টাকার পর আমরা তার তার ফিচার দেওয়া করছি, তারা জঙ্গল উইটা করে দিতে পরে আমরা তারপর আমরা রেঞ্জার স্যারের সাথে আমরা যোগাযোগ করছি। স্যারে পিএসএ খবর দিছে, এখন পিএস আইতে আছে। এখন আমরা কয়টার সময় মানে এটা ধর না প্রায় 5:30-35 হইব। কোন জায়গাটা? এটা হইল ব্রহ্মচরা বালুচরা। পিএস খবর দিচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।